हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भक्तवत्सल वृंदावन बिहारी रसराज रसिकंद्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माल्हादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज श्री जगन्नाथ दासी श्री चैतन्य महाप्रभु समेत मदीय सद्गुरु भगवान सत्यसाईंकर अभय श्री चरणाबिंद वंदन कला परे महाप्रभुंकर दिव्य अमय कथार धारा भितर निजकू सामिल करने अपेक्षा रखिथिबा प्रिय दिव्यात्मन आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर हेतुकी कृपा जार फलस्वरूप आमे माने सही महाप्रभुंकर लीलारस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण को पर्यायक्रम आलोचना करुछे। एबे तो आमे आसी पहुँचले अष्टम स्कंध त्रयोदश अध्याय। तेबे ए अध्याय प्रवेश करने पूर्वर उपक्रमणिकार गोटे नीति श्लोक हीपरि अछंती। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। श्लोकटीर अर्थ को सहजरे बुझिबाकु इच्छा करिबा। यथा एकेन चक्रेण जेपरि गोटिए चकरे न रथस्य गति भवेत् रथर गति संभव नुहे। एठी जदिओ जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथरे चक संख्या 16 बलभद्र महाप्रभुंकर रथरे चक संख्या 14 सुभद्रा महाराणीकर रथरे चक संख्या 12। तेबे आमे माने देखिथिबा जितेबेले युद्ध क्षेत्र रे जो रथ चले घोड़ा टणा रथ दुई चक गोटे चकरे केवल सूर्यनारायणकर रथ चले बोली कहा जाए। से रथ को छाड़देले जार नाम होछि हिरण्यचेतस आउ जेते रथ रही युद्ध भूमि उपरे सबु अति कम रे 2टी चक थिबो। गोटे चकरे केबे रथ चलिबा संभव नुहे। ठीक सेहीपरि ई समयर बड़दाण्डरे जीवनर रथ संघर्ष करी जेतेबेले आगो को बढ़िबो सेठी 2टी चक दरकार। कौन से 2टी चक? तथा पुरुष कारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। गोटे हेउछि पुरुषाकार आ गोटे हेउछि दैव आशीर्वाद जहाँ आम अन्य भाषा भाग्य बोली कहीपर। आमर अनुभवर कथा जो माने सफलतार शेष सीमार पहुँची
अवश्य शेष सीमा तो किसी नहीं, माने गोटे रिमार्केबल सक्सेस, सिग्निफिकेंट सक्सेस बोली जहाँ कहवा, देखला भलिया सफलतार जो मैंने पहुँची खाली जे निजर सामर्थ्य को प्रयोग करी से माने सफल हो गले ता नुहे, सामर्थ्य को प्रयोग कले मध्य जदि भाग्य नथिबो, भव भवितव्य अवश्य घटिबो, किए ता करिबो आन, किए अछि एही ज्योतिष चक्र गति, रुधिबाकू बलवान। राधानाथ राय लिखिचंती ई जो आमर कपाल लिखन जहाँ लेखा होईछि ताकू किए बदले दे परिबो। जीवन नाटक रे कौन कौन सब दृश्य आसीबो, केते सुख आसीबो केते दुख आसीबो, ताहा आम जीवन को तैयारी करथिबा ईश्वर स्थिर करी सारिचंती। एहार माने नुहे जे आमे अकर्मा हेबा, अकर्मा तो सब बेले दुख पाइबो। हाँ, किछि कर्म करी सारी सफलता आसिला परे मुकार बाद को अहंकार बाद को प्रतिष्ठा करने को इच्छा करिबा, सेमिति हेले तो ठीक नुहे। सामाजिक दृष्टिकोण रे लोके आमको अहंकारी बोली कहिबे। अतएव आमे आमर सामर्थ्य को व्यवहार करिबा, किंतु ईश्वरंकर आशीर्वाद उपर भरोसा करिबा। जदि मनुष्यर भाग्य न थाए, पौराणिक दृष्टिभंगी विचार करंतु, अभिमन्युंकर अवस्था कौन हला? अर्जुनंकर पुत्र उत्तरांकर गर्भरु जन्म हेउचंती, क्षमा करिबे, सुभद्रांकर गर्भरु जन्म हेउचंती। उत्तरांकर पुत्र हेउचंती परीक्षित, सुभद्रांकर पुत्र हेउचंती अभिमन्यु। किंतु युद्ध क्षेत्र रे चक्र व्यूहरे फसीगले ना नहीं, प्रचंड सामर्थ्य अधिकारी। हाँ, कहवा को भूली जाउछि, स्वयं भगवान श्रीकृष्णंकर भणजा भाग्यर विडंबना हो गले केही रक्षा करि परिबे नाही। प्रचंड पुरुषार्थ मध्य विफल हो गला। अन्य क्षेत्र रे भाग्यर आशीर्वाद जदि आमे खोजिबा को चेष्टा करिबा, मु तो भाबे कुआडे बेसी खोजिबा दरकार नहीं। आमर भारतर जे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू महोदया, मु तो व्यक्तिगत भाव में भाभी पारुनी से केबे स्वप्न रे आशा करथिबे राष्ट्रपति हेबे बोली। एया को कहंती सौभाग्य। मानुछि साधारण शिक्षयित्री भाव में जीवन आरंभ करथिबा श्रीमती मुर्मू राजनीतिक क्षेत्र में पाद देइचंती, सफलता साउंटीचंती, किंतु इते पदवी को चली जिवे किए नेला? सामर्थ्य सहित भाग्य। सेइथिलागि कहा जाइछि, तथा पुरुष कारण बिना दैवं न सिद्ध्यति। आम पाखरे जिते पुरुषार्थ थाउ ना कहीं, भाग्यर आशीर्वाद नथिले, ईश्वरंकर आशीर्वाद नथिले आमे केबे आगे परिबा नहीं। जीवन रथटा समयर बड़दाण्ड रे अटकी जे न जीव से कथा किए कहब? तेबे से जो भाग्य बोली आमे जाहाको कहूचे, जाहाको ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली कहूचे, से ईश्वरीय आशीर्वाद टिके पाइबा पाई आम मानक जीवन रे शुद्धतार आवश्यकता रही। एवं से शुद्धता आसीबो जेतेबेले आमे सत्संग रे बसिबा, महाप्रभुंकर कथा शुणिबा, निज भितरु समस्त कदर्य विचार को पछरे पकई आमर विचारधारा को सुंदर करिबा, जीवन को सुंदर करिबा, तापर देखिबा कौन महाप्रभुंकर इच्छा ना नहीं। त्रयोदशे तु वर्ण्यते सप्तमादिन्यनुक्रमात् मन्वन्तराणि सर्वाणि षड्विधानि पृथक् पृथक्। प्रिय दिव्यात्मन,
आमे माने तो समस्ते जानिछे एई जो श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद को मनंतर स्कंद बोली कहा जाइछि। एइथिपई कहा जाइछि मनंतर स्कंद जे जो 14 मनंतर परिकल्पना होइछि से समस्त मनंतर विषय रे एई स्कंदर ही सुखदेव गोस्वामी आलोकपात करिसंते। स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष ये सबू ये जो 6 मनंतर एक कथा को मैं पूर्वोक्त अध्याय मानकर आलोचना करिछे। एबे जो आलोचित हेबे सेतिरे वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी एवं देव सावर्णी परवर्ती पर्यायर इंद्र सावर्णी कथा आमको सुंदर भावरे सुखदेव गोस्वामी कहउचंती परीक्षित महाराज उपलक्ष्य रे एवं लेखुचंती मध्य बड़ सुंदर भावरे जगन्नाथ दास गोस्वामी। शुण हे अभिमन्यु सूत सप्तमे मनु वंशे जात सूर्य तनय अनुपम ताहार श्राद्ध देव नाम। आमको मन रखा पड़िबो जे विश्वकर्मांकर जोड़िए झियो दुईटी कन्या जनक ना हेउछि संज्ञा एवं आउ जनक ना हेउछि छाया एवं संज्ञा छाया ये दुई जन हेउचंती सूर्य भगवानंकर धर्म पत्नी। छाया देवींकर गर्भरु 3 संतान सावर्णी, तपसी एवं शनैश्चर। संज्ञा देवींकर गर्भरु जम, जमी एवं श्राद्ध देव। ये जो श्राद्ध देव जन्म होइथिले से हेउचंती आमर सप्तम मनु एवं सूचना क्रम रे कहा जाई पारे सूर्यंकर जो नाम हेउची विवस्वान, विवस्वानंकर औरसुरु जन्म होइथिबारु एंकर नाम को मध्य आमे वैवस्वत बोली कहूचे। तेबे ये वैवस्वत हुंतु बा श्राद्ध देव हुंतु ए जो श्राद्ध देव तांकर मध्य इक्ष्वाकु, नभग, सरजाति, धृष्ट, नरिशंत इत्यादि 10 संतान एवं सूचना क्रम रे कहा जाई पारे प्रत्येक जन्म रे प्रत्येक मनंतर रे भिन्न भिन्न देवतांकर नाम रहउचंती, भिन्न भिन्न सप्त ऋषि मानकर नाम मध्य रहउचंती। ये सब गुडी को मन रखिबा केबे भी संभव नुहे। आमर तो मन रहउनी, आपण मानकर जदि मन रहिबो तबे नमस्कार आज्ञा। ये समस्त कथा को आमे आलोचना करी विशेष भाव रे मस्तिष्क को बा स्मृति शक्ति को भाराक्रांत करिवार मानसिकता मो पाखरे नाही, क्षमा करिवे। तबे गोटिए कथा ए जो वैवस्वत मनुंकर पुओ होचंती सावर्णी छायांकर संभूत ये हेबे पुणी अष्टम मनु। ए अष्टम मनुंक समय रे जो बलि महाराज देवता मानक द्वारा परास्त होइथिले, इंद्रंक द्वारा परास्त होइथिले बोली आमे विगत अध्याय आलोचना करिजे। सेई बलि परवर्ती पर्यायर किपरि भाव रे यज्ञ कले एवं जो विश्व विजयी यज्ञ से आरंभ कले केवल इंद्रंकर आसन प्राप्ति उद्देश्य रे महाप्रभु एई समय रे वामन अवतार होइचंती। एई अष्टम मनंतर समय रे महाप्रभुंकर जो वामन अवतार हेले प्रभु जो बलि को 3 पाद भूमि मागिले एवं प्रथम पाद रे सारा आकाश को, द्वितीय पाद रे सारा भूमंडल को एवं तृतीय पाद रे बलिंक मथा परे पाद रखी पातालगामी करदेले। से समस्त कथा में गोटे गोटे करी आलोचना करिबा, किंतु ये समस्त आलोचना भितरे आमको मन रखिबा को पड़िबो। सुनी समुझाई जन मुदित मन मजहि सहित अनुराग लहई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। खाली शुणी गले तो हब नहीं,
ସୁନି ସମୁଝଇ ଜାନ ମୁଦିତ ମନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋତଲକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଣି ପଶିଯିବ? ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ପଶିବନି? ନା ରେ ଭାଇ, ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଠିପିଟାକୁ ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ବୋତଲଟାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା କିନ୍ତୁ ତାର ଠିପି ଖୋଲି ନଥିବା, ତେବେ ଯେତେ ସମୟ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ନା କାହିଁକି କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନକୁ ଟିକେ ଖୁଲମ ଖୋଲା କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାକୁ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଗୁରୁବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କ'ଣ ଫିଲୋସଫି ଏଠି ରହିଲା, କ'ଣ ଦର୍ଶନ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂସାର ଧୀରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ମାୟାଚ କାଳ ରୂପେଣ ମାୟାଚ ଫାସ ରୂପେଣ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବର। ସଂସାର ଧୀରୂପେଣ, ସଂସାର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା, ତା ଭିତରେ ମୀନ ହେଉଛି ଏ ମଣିଷ। ମାୟାଚ ଫାସ ରୂପେଣ, ମାୟାଟା ହେଉଛି ଜାଲ। କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବର, କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀବର, କାଳ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବା, ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ଅମୃତ ବାହାରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଟା ମନ୍ଥନ ହେବ। ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହେବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ମନ୍ଥନ ହେବ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଯଦି ସେମିତି ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ବିଷ ଅମୃତ ବାହାରିଥାନ୍ତା? କେବେ ନୁହେଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖିଆ ବୁଝିଯିବା, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସିଜୋଫର୍ନିଆ। ମଣିଷ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏକ ବୁଝାବାରେ, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟା ଖରାପ, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ ଖରାପ। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଏଇଟା ଭଲ, ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ ଭଲ। ନା 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 ନା, ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ହୁଏତ ଆମେ ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନକୁ ନମନୀୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଦିତା ମାଥି ବିଚାର ମଥାନି, ଇଏ ମଥାନି ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଚଳତମାନ କରିବା, ଏବଂ ଚଳତମାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାଇଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଷ ପାଇଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ବାସୁକି ହେଲା ଗୋଟାଏ ନାଗ, ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ, ଲାଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଦେବତାମାନେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିଥିଲେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମୃତ ପାଇଲେ। ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଲାଞ୍ଜ ପଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିଲେ। ପାଇଲେ କ'ଣ? ବିଷ। ବିଷ ପାଇଲେ। ଅମୃତ ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅମୃତ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ନିରାଶିତ ହୁଏ, ବିଫଳ ହୁଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଦାୟୀ କେବଳ ଅହଙ୍କାର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିଲାଗି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁକାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଦୁରୁଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏକପାଖିଆ ହେବା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ତ ହେବନି, ତାକୁ ଚଳତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିବା, ଟିକେ ସରଳ କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଅମୃତ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଯେମିତି ଲାଞ୍ଜ ଧରିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ସରଳ ହେବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅବତାରକୁ ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଳାହଳ ବିଷପାନ କରି ଅଚେତ ହୋଇଗଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଁ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କାନରେ, ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ କାନରେ ଶୁଣୁଛି ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ମନମୋହିନୀ ରୂପଟାକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀହରି ଉପବନେ ଉଭା ହେଲେ ମୁରାରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହିନୀ ବେଶ ହେଲେ, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଶଙ୍କର ମଦନ ଆକୁଳେ। ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କାମ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଖାଲି କାମ ବିଭୋର ହେଲେ ତା ନୁହେଁ, ମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ତ ସେଇଲେ ଗୋଟେ ଲତା ଆଡ଼ୁଆ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଲେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼ୁଆ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସ୍ଖଳନ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଲାଜେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ପୁନଃ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରିଲେ। ପଚରାଗଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନଟନାଗର ଏପରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ପରମ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ ନିଜର ସିଦ୍ଧିକୁ, ନିଜର ସଂଯମତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି? ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଆ ମୋହିନୀ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର, ନିଜ ରୂପ ଧରେ ତବେ ହରେର ଗୋଚର। ନିଜ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ, ସନ୍ତୋଷିଆ ବୋଲେ ହରି ନାକର ବିଷାଦ, ଆମର ବିଷମ ମାୟା ବଡ଼ ପରମାଦ। ଶଙ୍କରଜୀ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସଂସାର ଭିତରେ, ମୋର ମାୟା ବଡ଼ ପ୍ରମାଦଦାୟକ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ମାୟାର ପ୍ରଭାବ আমি দেখাইনু তুমারে, নহিব তোমারে আর মায়া কেন কালে। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲି, ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାୟାରେ ଫସେଇଦେଲି, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କପଟତା ଅଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ କପଟତା ରହିଲା? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଜୀ, ତୁମେ ତ ଭୋଳାନାଥ, ଆଶୁତୋଷ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମ ନିକଟରେ ଆସି କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି ତପସ୍ୟା କଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ବର ଦେଇପାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାରେ ତୁମେ ଲଟପଟ ହେଲ ମୋର ମୋହିନୀ ବେଶରେ, ଏଥର ଆଉ କୌଣସି ଦୈତ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା, ଦୈତ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ବରିଷ୍ଠତାକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ
ए शंकर को तुम्हें जदि केबे इष्ट ज्ञान करी तांको ठारू वर प्राप्ति हेबा पाई इच्छा करुथिबो भूल हो जीवो। देख स्वयं शंकर मध्य मो माया रे उबुटुबु हो गले। ए पछरे ए जो लीलाटी हैला या पछरे प्रभु परोक्ष भाव जे दैत्य मान को सूचित करदेले ता नुहे, ये मनीष मान को मध्य सूचित कले। कौन सूचित कले? ये कामर प्रभाव बड़ भयंकर, मायार प्रभाव बड़ भयंकर। जदि शंकर भगवान माया को तरी पारि नाहंती मनीष हुशियार निजको काम ठारू दूरे रखा इच्छा कर। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। निजको काम ठारू दूरे रखा हेले प्रति मुहूर्त रे आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो। जहाँ को शिवानंद जी कहती, जिसी रंग में जिसी ढंग में जिसी संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान का नाम को जप करी चलो, हुए तो काम प्रति आग्रह आसीबो नाही। आउ किछि वैष्णव माने मत दियंती, भागवत जेहेतु विष्णु प्रधान ग्रंथ, सेठारे महाप्रभु निजर काटती जहाँ को कहा जाए निजर इंपोर्टान्स निजर गुरुत्व को आउ टिके गुरुत्वपूर्ण करिबा पाई शिव को मध्य हरई देइचंती। तेबे जा हेउ से कथा आमे एतिକି तो बुझिबा, ये समस्त प्रसंग शुणिला परे जीवन रे शंकर भगवान जदि कामर बशवर्ती हो जाउछंती, आमे बा किए? तेणु आमे जतपरा नास्ति ये काम ठारू दूरे रहिबाकू इच्छा करिबा महाप्रभुंकर आशीर्वाद को आश्रय करे। ठीक अच्छे, समुद्र मंथन आम एतिକି बुझिबा जीवन रे केबे एकपाखिया हेबा नाही, बरं मन को सरल करिबा। जीवन भितरे सुख अच्छी दुख अच्छी, नम्रतार सहित सुख साउंटिबाकू चेष्टा कले जीवन आहुरी सरल हेबो, जीवन आहुरी सुंदर हेबो। किंतु आजिर जो आलोचना त्रयोदश अध्याय ए 13 नंबर अध्याय रे सुखदेव गोस्वामी आमर सप्तम मनु वैवस्वतंकर कथा, अष्टम मनु सावर्णीकर कथा, नवम मनु दक्ष सावर्णी, दशम मनु ब्रह्म सावर्णी, एकादश मनु धर्म सावर्णी, द्वादश मनु रुद्र सावर्णी, त्रयोदश मनु देव सावर्णी एवं चतुर्दश मनु इंद्र सावर्णीकर कथा, तांकर पिलामानकर कथा, तांकर वंश परंपरार कथा टिके 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 आलोचना करू करू एठी मध्ये अध्यायटी बढ़ुची। जगन्नाथ दास लिखुचंती, अष्टम स्कंदे हरिवाणी शुणी संसारु तर प्राणी, बोलई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे शंकर मोहन नाम, क्षमा करिवे, अष्टम स्कंदे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदश अध्याय। टिके आखि बंद करिवा। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय समर्पणमस्तु। आपण मानकु समस्तंकु बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।